हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। फाइनली देखु ये आमर हूँ छक बारी। आम सब गात देखिपे गात खोलाई कदली गछ आसिक लगे प्रपोजाल थिला जहाँठू कदली गछ आसो सी पानी जाइए हेरी बाड़टा ये बाड़टा टे वीक होगला। देखते जो मटी होता सजना गछ आमर सब होती आम भल भाव पोतीलु। जस्ट पानी एवं देली चलन देखा कौन केमी यहाँ पोता होता सजना गछ यहाँ गोटे पोता होता डाल भांगी था यहाँ बड़टा था तर यहाँ ये बाड़टा देखुवे स्ट्रेट जावा बदले सी कोणटा सी मझे पूरा शोई पड़ी ताके या जो गात हो कदली गछ सब 80टा खंडे अप्रोक्सीमेटली गात हो मटीटा मुझे खेल मटीटा खेल द्वारा जो टे नीचा अच्छी से जगह कौन हो मेकअप हो जीवा आम कम करवा। माटी टे खेलिया खेली कली जो कोदड़ा था से कोद भांगीदेली बाड़ टे चारिपट टे सफा कली यहाँ टेकी है ये आउ जन दी जन होता देखी था संध्या हवा को आसला जस्ट टे रेस्ट नहीं घर जावा मुझे जस्ट पानी बोतल आनी पानी पीली कम करने मोर मुहर ग्लेसटा सहित झाड़ कि बहुत वर्षा हो गरम प्रचुर जस्ट कम ए सरला घर को जावा भल भाव धुआधी हवा निजर नित्यक्रम सारा सारला आज्ञा सारला योगा करवा। आज योगा हूँ घंटाटे पूरा मेडिटेशन बसिक प्रभु को ध्यान करवा। दिन में एत घंटा समय पड़ जाऊँगी किंतु सब ध्यान ए जस्ट बारी आसली धुआ धोक आसली गंजी पूरा झाड़ परिपूर्ण जस्ट आसिक फैन में बस घरे आमर पचारे मुझे रात कौन खाया पीया कहले रुटी की आउ मटर तरकारी हम रुटी कि मटर खाली सीझाई थी चलन जीवा मटर तरकारी हम देखा तो मटर तर सिंपल वे हम रात खायापी रेस्ट नहीं चल जोग कर रुटी एवं जस्ट हो मटर तरकारी मुझे खाइबी जस्ट वो छोट ट्रे कौन है ये हूँ मटर तरकारी हूँ रुटी खिया आरंभ हम गरम गरम रुटी सांग को मस्त लगे। राति करेन्ट ड्रीम ही था से माने किसी भल लगलानी करेन्ट तो वर्षा होली टिके ठंडा ठंडा लगला सकाल सकाल गाँव पूरा नजरिया सब अलग प्रकार से बहुत चाल घर था यहाँ आम घर टांकी सब ड्रेस पे सुखिया माछ वाला आसी पहुंच देख आम बिल मेजे तो बोले तुम मेजे ना
ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କଣ ତା ଦେଖି ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଦଳୀ ଚାରା ଦେଖିକି ଆସିଲୁ କୋଉ କୋଉ କଦଳୀ ଚାରା ଆଣିବୁ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଦିଟା ଲୋକ ଠିକ କରାହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଯାହାଠୁ ଆମେ ଆଣିବୁ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଖାଲି ଉପାଡ଼ିକି ରଖିଥିବି 80ଟା କଦଳୀ ଚାରା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଭୋକ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଟିକେ ସକାଳୁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାଢ଼ାବାଢ଼ି କରିବା ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ମାଛ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ବୋଉ ଆଣିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଢ଼ିବା ଏବଂ ଖାଇବା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଉଷୁନା ଭାତ ବଢ଼ା ହବ ମୋର ବେଶୀ ନୁହଁ ମୁଁ ସମାନେ 2 ଡଙ୍କି ଖାଇବି ଏତିକି ମୋର ହେଇଗଲା ଭାତ ମୋର ଏତିକି ହେଇଗଲା এই তরকারিটা মাছ তরকারি ହେଇଛି ଆମେ ତ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା এইটা ମୋର ଖାଇବାର ମେନ୍ ଜାଗାଟା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନ ଆଣିଲେ ଖାଇବାଟା ଜମିବନି ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା ଖାଇବା ବସିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟ୍ରେରେ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଏ ଉଷୁନା ଭାତକୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ବୋଉ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ଆଜି ଗାଁକୁ ବିକା ଆସିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଇ ଖାଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିନି କି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖିବା ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଖିଆ ପିଆ ଏବଂ କଦଳୀ ଚାରା ଦେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।